तुवें बाब अशें आयकलां की तुमी झेस मागोसाच्या पंचायत बॉडी मिटिंगेक एक तुमी एक रेजोल्युशन घेतले अबाउट द हेयर कटिंग. कितें जालें काल न्हू 31 आमची पंचायत बॉडी मिटींग आसले आनी तेन्नाच येयले की राजेश दाबोलकार आनी एडमिनाचे येयले ऑफिशियल येयले ते सगळ्यांनी युनिव्हर्सिटी पास केले की हांगा हेयर कटिंग जाल्याक आनी ते हांवें पळयल्ल्या आसा ते टेक्निकली आमी एक्झॅक्टन धाड म्हटल्या कारण पळया डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हांवें आयकलां की डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे तलाटीन ऑलरेडी चॅकलिस्ट फायल केल्या तेजेर ते म्हटल्यार ऑफिशियली हाड एक जाले समज हेणे दिल्या कोण आमच्या टीसीबी म्हटल्यार मंत्र्यान म्हटल्यार दिवना म्हणून तरी पूण ऑफिशियली म्हटल्यार थंय काय उरलें एक लेटर धाड टीसीबी डिपार्टमेंटाक म्हापसा आनी तेंचे कडेन म्हटल्यार एक लेटर घे आमच्या पंचायतीन एक गेल्या बरें तितले बोवाळ जाल्या एक वचोंक जाय आमच्या पंचायतीच्या ते सरपंच आमकां युनिव्हर्सिटी पास केल्या की आमी तेंच्या दोगां कडेन घेतले आनी मागीर ते पयलीं आतां चवथी पयलीं आमकां एक सायड इन्स्पेक्शन काडचें अलॉंग विथ सगळे मेंबर आमचे 11 मेंबर आसा न्हू तिका एक सायड विथ सेक्रेटरी आमी एक इन्स्पेक्शन काडचें आनी दुसरें कितें सांग पळया जाता जाल्यार टीसीपीचो नाल्यार डेप्युटी कलेक्टराचो कोण एक तलाटीक धाडचो आमच्या वांगडा इन्स्पेक्शनाक आनी तो फोटो बिटो काडून तो मिटींग घालून तेजेर रिवोकेशन काडूंक जाता आमकां डायरेक्ट रिवोकेशन लायसन्स काडपाक गावना एज ए पंचायत राज्यान आमकां डायरेक्ट इन्स्पेक्शन रिवोक करपाक गावना ते लायसन्स हे सगळी फॉर्मेलिटी कर म्हणून सांगल्या आनी हांवें एडवायजूय घेतल्या एडवोकेटा तेणें म्हटलें अशें कर ही फॉर्मेलिटी सगळी करून आमकां फुडें आमी प्रोसिजर करतले. पंचायत मेंबरांनी तुमकां सपोर्ट केला हेचेर? हय सगळ्यांनी आमी युनिव्हर्सिटी सपोर्ट केल्या कळ्ळें न्हू आनी तिका कळ्ळें न्ही डिजास्टर हें न्हू विलेजीचे तेजेर आमी सगळ्यांक एकठांय जावन आमी सपोर्ट करया म्हणून सांगल्यार हे लायसन्स सुद्दां कशें जाता जाल्यार रिवोक करपाचें बेग्याच्या बेगीन स्पिडी प्रोसिजर करूं. आतां सद्या कोण कोण आसा पळय थंयसर जो स्पॉट आसा थंयसर पळोवपाक वयता भरपूर जाण पळोवपाक वयता एनजीओनी आनी तेजो जो मॅनेजर आसा तो तांकां सारको हें करता म्हणजे डिस्कस करता तुमी हांगासर कित्याक येयले कितें आहा तुमचें काम जावो अशें म्हणटात कित्याक येयले तुमी एक 4-5 वर्सां पयलीं एक अशेंच इन्स्पेक्शन काडलेलें तेन्ना तेणे पंचायतीन काडलेलें इन्स्पेक्शन तुका सांगता पंचायतीन विलेजीन अशें की बोरवेल मारता म्हणून इन्स्पेक्शन काडलें तेणे अक्षरशा डायरेक्ट हाडून आमच्या तोंडार स्टे मारलेली इन्स्पेक्शन करूंक दिवनासले अशें तो मस्ती आतांच न्हू पयलींच्यान तेजें मस्तेपणां आसा. सेम कंपनी सेम तेका इन्स्पेक्शनाक आमी एक केल्लें एक बोरवेल मारतालो तो तेका आमी गांवकारांनी अशीच कंप्लेंट दिल्ली आमकां आमी अलॉंग विथ विलेजर्स आमी गेल्ले तेणे आमकां काडले डायरेक्टर पंचायती आमच्या तोंडार एक स्टे मारून दिल्ले ठा करून हे म्हणल्यार घे इन्स्पेक्शन करपाक जायना म्हणून. म्हणजे तो आपली दादागिरी चलयता पयलींच्या आतां तरी कमी पयलीं चड करीत आसलो. थँक्यू.